भाजपान कळंगुटे रोड शो केलो। लोकांची ताका उपाट गर्दी जाली। हे फावट भाजपाचे दोनय सीट भोवमतान जिखून येतले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विश्वास उक्तायलो। पळयात। लोकसभेच्या प्रचाराक आज हांव कलंगूट मतदारसंघात आसा। माझ्या बरोबर म्हजो मित्र कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो आसा। आमी प्रत्येक एक मार्केटात आज मार्केटातल्या प्रत्येक शॉपार किंवा रोड सायडींतल्यान सगळ्या लोकांक एक रोड शो टायप करून प्रचार करपाचो थारायला। कलंगूटात खूब मोठो आनी बरो प्रतिसाद मेळटा। खूब सगळ्या मोठ्या प्रमाणात आमी उत्तर गोंयचो स्टेट जो आसा पळय न्ही तो तर 1 लाख प्लस मार्जिनान जिखता। हे फावटी आमी कलंगूट मतदारसंघात सुद्दां मोठी लीड जी आसा ही आमकां ह्याय मतदारसंघात मेळटली। म्हाका दिसता आमी ज्या पद्दतीचो प्रचार सुरू आसा येता त्या 7 तारखेक सगळे जाण मोठ्या मताधिक्यान भारतीय जनता पार्टीक आमकां निवडून दितले। हेजें हांव यश बाळगिता। सगळे जाण आमकां आमच्या बरोबर खूब मोठ्या प्रमाणात हांगासर हजर आसा। येता त्या 3 तारखेक अमित भाई शहाची सभा आहा। त्याय सभेक खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां कलंगूटांतल्यान आनी बाकी परिसरांतल्यान सगळे कार्यकर्ते आनी हितचिंतक ह्या मिटिंगेक उपस्थित आसतले। अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार ह्या घोशणेचेर सगळे जाण एकत्र येवन प्रचार करीत आसा। भाजपान घेतिल्ले बसकेन काँग्रेसीक बरीच उजरावन काढली। भाजपा सरकारान केल्लो विकासय सांगलो। काँग्रेसीक म्हादय हो विषय राजकारणापुरतोच आसतलो, पूण आमकां हो विषय जीवदायनी जावन रावला। कोंकणी ही गोंयची राज्यभास। मराठीक राज्य भाशेचो दर्जो ना, पूण गोंयान मराठी वापरपाक पुराय मेकळीक आसा। हो निर्णय काँग्रेसीनूच घेतिल्लो, मुख्यमंत्र्यान सांगले। पळयात। म्हादय हो विषय जो आसा हो राष्ट्रीय विषय आसा। हांव ना म्हणटना कारण इट इज बिटवीन द 2 स्टेट्स, इट इज अ 3 स्टेट्स इंटरस्टेट इश्यू आसा। इट इज अ मॅटर इन द सुप्रीम कोर्ट। म्हादय प्रवाह फॉर्म केल्लो आसा आनी 100% तांच्या खातीर तो राजकारणाचो विषय आसा। म्हज्या खातीर तो जीवनदायिनी म्हणटा। काँग्रेसी खातीर फक्त राजकारण ते कर्नाटकानूय एक उलयतात, गोंयान एक उलयतात, वेगवेगळे विषय आसतले। बट आमच्या खातीर आमी सदोदीत सांगला आमी केन्नाच विषय जो आसा पळय न्ही हो विषय सोडूंक ना आनी अजूनय हेज्याय फुडें म्हादयचो विषय जो आसा फॉलोअप करून म्हादय डायवर्जन जावपा खातीर आमी दिवपाना। कोंकणी ही गोंयची राजभास आसा, बरोबर आसा काय ना? आता बाकीच्या बऱ्याच लोकांचो प्रयत्न आसा मराठी राजभास करची म्हणून आमी केली। आमी म्हटलां की मराठी वापरपाक मराठी शिकपाक खंयसरूच प्रॉब्लेम ना कोणाचोच। तिका राज्यभाशेचो दर्जो दिवंक ना, बट त्याच बरोबर मराठी जी आसा शिकपा खातीर वापरपा खातीर बरोवपा खातीर कम्युनिकेट करपा खातीर सातत्यान मराठी वापरली वयतली। म्हणजे राज्यभाषा कायदो पास केला आमी करून आता ते जेन्ना काँग्रेसचे सरकार आसले आनी जेन्ना राज्यभाषे कायद्यान तेंच्यांनीच बरयल्लें आसा। लोकांक विजय सरदेसायक मरे उलोवन लोकांक मिसअंडरस्टँडिंग करपाची संवय जाल्या। तो कशें आहा ते भाशण करून लोकांक पिशे करपाचे तितकें काम करता। लोक आतां शाणे जाल्या, ताका सांग लोक आनीक पिशे जावचे ना म्हणून। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।